madlang people. So yun mga kanunay, here we are again. Another day, another tripping na pud ni. So kani akong mga tropa nang aghat man makig-adto og baybay. Kay kanang adto lagi makigpanihapunay sa baybay. So wa pod nato ni palibari ba? Kay ampay dyan ako nang magkananay haan ng daplin ug daga. Kay murag ganado man jud kaayo puryabuyid ng paghungit sa mga kalanon. Samtang maglantaw ka sa pagsalop sa adlaw. So nagkananay dadon mi diring dapita. Ang amo tuod nga sulaana kay nagdala tuod ko og inununan nga tamarong nga kinayo sa akong misis sa akong bayaw. O kaning ako mga katropa peps, nanguha po na sila og sijok ba kanang manghod sa tudjom. O dayon, kini akong amigo, baling pagkaseryosuha kaayo, nag-ukit-ukit anang bihod sa sijok. O dayon, wa po nato pasayluan ni siyok. Oy, kay lami jakado na iparis og bahaw. O dayon diring dapita, kani ako mga katropa peps, nangundang na taon sila og kaon. Dili sa ingon nga nangundang ni sila, kay nabusog na. Kundili, nangundang ni sila, kay nahutda nagkanon. Kay basta haning daplin sa dagat ka mo kaon lagi, unya alang-alang ra imong kanon nga dalon. Aw, sinaw lagi dayon. So mga kanunoy, ug niabot na manggani ka diring partiya sa maong video, ayaw tawon og kalimot og follow, like and share diha. Daghan kayong salamat daan kaninyo. Og dayon diring dapita, nangahuman na og kaon ning ako mga katropa. Samtang ako og kani akong gamayng dalaga, nagkumbatihay pa puryabuyag. Kay basta na alagi tahaan ning daplin og dagat mangaon, murag maubay-ubay jud atong makaon, may gani kay ubay-ubay pod akong kanon nga nadala. So nahusto jud taon ta og kaon diring dapita puryabuyag oy. Ug samtang ako nagkaon pa, kani akong mga katropa pips na nagmaritis samtang naglantaw sa pagsalop sa adlaw. Ug dayon pagkahuman namo og kaon, dili pod mawala ang pagsurusuroy haning hunasan oy. Parehasan niya kung manang nalingaw aning gitawag og but-but lagi. Kay wa manggod pod ni sa ilang dapit man god. So daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa atong video mga kanunoy. Hangtod sa sunod na pong higayon pohon. And God bless kaninyong tanan. So mga kanunoy, daghan kay salamat sa inyong paglantaw sa atong video. So ani na nata sa atong last part sa atong video no. Mao ang pag-shoutout. So di nato nindugayon. Ato dayon yung i-shoutout. So shoutout ta sa atong amigo diha, G Cavillon. Shoutout kanimo diha dong. Ang paglantaw sa atong video dong. Kayo kalimot og share og kuan like. So that's all for today's video mga kanunoy, and God bless.